thank you, Jesus. Welcome to our devotional hour. And tonight is Tuesday. And let us remember, God is a good God. And then, atong gipangamusta ang tanan itong mga viewers, mga listeners nato ining atong online devotional hour. So, kamusta kamong tanan? Nga mga viewers, mga listeners nato sa tanang lugar nga maabot ining atong devotional hour. Glory to God. Let us remember that God is still the same yesterday, today, and forever. And God which began a good work in you, He will continue to do it until the coming of our Lord Jesus Christ. So, karong gabi or tonight, dunay pagtulunan nga atong paghisgutan. It's about, ato na mabasa din sa the book of, shall we say, din is the book of Galatians. Now, ang topic nga itong isgutan karon, it's about law of sowing and reaping. Balaod sa pagpugas o pag-ani. Tungod kay ang prinsipyo sa Ginoo o ang pamaagi sa Ginoo that whatever you sow, you will reap. Unsa man ang imong ipugas, maunay imong anihon. Mauna nga ang tanan mga mag-oma kung mag-isgot ta mahitungod sa kining gitawag law of sowing and reaping, kini sila mahibalo, no? Pero adto sa tamubasa sa sinulat ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6, look at verse number 7 sa atong gitawag nga devotional hour. Glory to God. Now, in Galatians chapter 6, look at verse number 7. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. And those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from the sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Look at verse number 9. So let us not get tired of doing what is good, because at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. If we don't give up. Now look at verse number 10. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Now, mao ni ang pagtulunan nga atong hisgutan karon. It's about the law of sowing and reaping. Tungod kay ang giingon din sa Bible na itong gibasa, dili kuno kita kabugal-bugal ba sa justice sa Ginoo. O ang kabubuton sa Ginoo, tungod kay unsay imong ipugas, mao gid na imong anihon. Now, kining tanan, applicable ni sa believers or even sa mga unbelievers. Tungod kay mao man ni ang programa o baon ni ang kabubuton sa Ginoo o baon ni ang pamaagi sa Ginoo, gitawag ni the justice of God, nga unsay imong ipugas, imaunay imong anihon, no? Ato sa ning tan-awon pag-ayo kini mga verses sa Bible nga atong gibasa, nag-ingon verse number 7, that don't be misled, you cannot mock the justice of God. Da dili unta kita musibang ba, no? Mawala sa passing o mawala sa kamatuoran tungod kay dili kuno kita ka bugal-bugal sa gitawag nga hustisya sa Dios. Kung mayon tag justice of God, mauna ang kabubuton sa Ginoo. Now, giingon din you will always harvest what you plant. Kanunay kuno kita nga makaani sa imong gipugas. Kung sige ta og pugas, og sige ta maigsuon og
kining gitawag nga unsay imong ipugas nga maayo imo nang madawat. And then look at verse number 8. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest a decay, death from sinful nature. But those who live to please the Spirit will have everlasting life from the Spirit. And then, morning nga, dunay duha mga butang nga dapat na tumahibaluan. Nga, kung magpugas kuno kita og mga butang for eternal, no? O mga butang nga eternal o mga butang nga dayon, mo harvest kuno kita og eternal nga mga butang. Pero kung magpugas kita og kana bitang pagtagbaw lang sa atong unod, meaning ang atong unahuna, ang imong gibuhat, kuanra kini bitang para ras imong unod, para sa imong kaugalingon. Unsay imong ipugas mao gid na. Now, atong isgutan karon og kining klase-klaseng mga binhi o klase-klase nga mga binhi nga pwede natong mapugas. Panalitan karon pagtuo, binhi na, no? Faith, even sa kuan kining paglaom or kining gitawag ang long suffering, patience, uban pa. And then kanang imong pagpailog, kung maghisgot kinita o buwan pagpugas, dili man gyud tanan kwarta, no? Say atong unahon na kwarta, no, dili. Kanang ang imong panahon muhatag ka og panahon ngadto sa uban. Meaning mamisita ka and then muampo ka sa uban, binhi na siya, mayo na nga binhi. And then kung muhatag ka, mutabang ka ngadto sa ubang mga tao nga dunay pagkinahanglan, even magbasa kag Bible, naibalo ka ba kung magbasa kag Bible, unya magampo ka, nagpugas ka ana. And then kung ikaw ni simba sa Dios, nidaig ka sa Ginoo, imong gilain ang adlaw nga Domingo para sa Ginoo, nagpugas ka ana. Nahibalo ka ba mao na ang itawag og eternal values? Doon na naibili sa mga butang nga espirituhanon. Pero kung ang atong gihuna-huna, pagpugas ra gyud ang atong panahon, nara sa negosyo, nara sa trabaho, o naara sa mga pagkaon, and then og uban pa nimong butang nining kalibutan. Now kana maigsoon para ra man sa imong unod. O niya gawas nga para sa imong pagtagbaw lang sa atong unod. Mao na nga muani pug ka, unsa ang resulta ana, muani ka og gitawag nga kalaglagan o pagkadunot, makaani ka even sa kamatayon, no? Tungod kay mao ra man na ang imong investment. O kini nga kamatayon nga gisgutan dinhi sa Bible, dili ni kamatayon nga physical kundi dili espirituhanon nga kamatayon, kana bitaw wala ka nay relasyon sa Ginoo. Mao nang kabangtanan mga viewers, mga listeners, dunay giingon sa the book of Ecclesiastes na giingon that in everything there is a season. I think that is Ecclesiastes chapter 1, chapter 3, verse 1. And everything there is a season, and every time, every activity under heaven. Meaning, ang tanang butang nini kalibutan o bisan kita, doon agi panahon. Mao na nga wise ang usa ka tao kung kabalo ka nga mogamit sa panahon nga niabot sa imong kinabuhi. Panalitan karon dili man tanang panahon nga sige tagkaon. Na may panahon nga kita mo trabaho, alang-alang kung dili ta mo trabaho, unsa may atong ibayad sa atong ikaon. Dunay panahon sa pagkatulog. Dunay panahon sa pagpahulay. O dunay panahon maigsoon sa pagkaligo. Dunay panahon nga makikistorya, dunay panahon sa negosyo, o dunay panahon pod nga ikaw mamalandong sa Dios. Kaning mga adlaw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado ug Domingo, nananay mga gitakda nga buluhaton o gitakda nga season nga maabot sa imong kinabuhi. Panalitan kung ikaw businessman o ikaw trabahante ka, ang adlaw nga Lunes mao magid na ang adlaw nga motrabaho ka.
magnegosyo ka. Martes, Merkules, Biyernes, Sabado, no, uguban pang mga adlaw na. Nga doon na kay panahon labot ni ana. Doon na kay panahon sa negosyo. Doon na kay panahon sa pagdala sa imong pamilya nga manggawas ka mo, siguro mangaon, magistorya, nga matigom nimo ang imong mga anak. Unya, doon ay panahon nga manggawas mo aron mga ligo, kanang magsuroy nga sa family. Unya, doon na may panahon maigsoon nga magampo. Ug doon ay panahon nga kamo musimba. Mao bitaw na hinungdan nga mao bitaw na nga ang adlaw nga Domingo para na sa Ginoo. Ang adlaw sa Ginoo, ang adlaw nga Domingo para na sa Ginoo nga kita makasimba sa Ginoo diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug salamat ta sa Ginoo anak nga kagawasan. Nga gihatag na maigsoon sa atong balaod, no? Sa Republika sa Pilipinas nga adlaw Domingo walay trabaho. Mao na nga kita nga gitawag tag Christian nation, mao na unsa may imong relihiyon, unsa man ang grupo nga asa ka nabilong, mao na nga muadto ka gyud dito musimba ka. Mao na ang imong dako nga pagrespeto ug pagtahod sa Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta. Now karon kun sige lang tag trabaho, sige lang tag negosyo, unya mapababayaan na gani nato ang atong pagatiman sa atong mga anak. Even sa atong health, no? Tungod kay ang atong physical nga body magud nagkinahanglan ni proper nga pagkatulog. Nagkinahanglan ni proper nga pahulay. Kay kun dili nato atimanon ang atong lawas, nga sige tag trabaho ug negosyo, unya mukakon pagita ug moinom pagitag mga pagkaon nga kun dili nato mabantay masobrahan, dili maayo nga makaay sa atong lawas. Ug hinumdumi nga dili ka bubuton sa Ginoo nga mga sakita, no? Dili ka bubuton sa Ginoo nga mga matay ta og sayo. Gani sa original nga plano sa Ginoo, wa gid siya magplano nga ang tawo mamatay. Wala man yun. Diha niabot ang kamatayon sa diyang ang tawo nakasala. Niabot ang kamatayon sa diyang ang tao ni-disobey sa Ginoo. Nag-rebuilding ngadto sa Dios na minaw sa yawa. Mao na nga atong atimanon ang atong lawas. Dunay panahon nga atong tagaan og dakong pagtagad ang atong lawas. Panalitan karon kun ang atong lawas nagkinahanglan og mga vitamins o ang atong lawas kun nagkinahanglan og pa-check up sa doktor o uban pa magkuan. Naaman tayo mga hospitals, naaman tayo mga doctors. Dili man na sila maigsuon supak sa Ginoo, dili, no? Gani sa Bible dunay usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus nga si Dr. Locke, no, atong mabasa ka na, usa siya ka doktor pero nisunod sa Ginoo. Dili supak ang Ginoo sa mga gitawag og mga medisina. Dili supak ang Ginoo ni anang mga gitawag nga mga vitamins. Tungod kay makaayo na sa atong lawas, kung makaayo sa atong lawas. Pero paminaw pag-ayo. Bisan saon nimo tumar og daghang kayong vitamins. Bisan saon nimo og magpa-doktor ka, og magpa-check up ka, og balik-balik ka, kung dili nimo atimanon ang imong lawas sa maayong mapagpahulay o pagkatulog. Madaot ang imong lawas tungod kay mahina naman ang imong gitawag na immune system. Ang makapa-strong sa atong immune system, mao ang pagkatulog. O sumala sa mga giingon sa mga doctors, ang atong immune system, mao na ang doktor maigsuon sa atong sulod, sa atong lawas. Kung dunay mga virus guban pa di kaya niya, kung strong o ligon ang imong immune system tungod kay una sa tanan, maayo ang imong pagpahulay, maayo ang imong pagkatulog. Ikaduha, bahitungod sa imong mga pagkaon, kabalo ka sa mga pagkaon nga kining dili makaayo nimo, imo na nalang gitawag nga doon na kay gitawag nga limitation labot ni ana. Dili na gid kay mao gid na kanunay nimong kaunon. Tungod kay unsa gani imong ikaon,
mo resulta man na sa imong lawas. Now, dili diha dayon may tabo nga mura og mo epekto sa imong lawas sumala sa doktor nga kung pangutana nga mga 3 to pila ka years pa nga mo diha na mo epekto ang imong gikaon. Dili kay kun mokaon ka karon ugma mo epekto dayon dili. Diha mag-inaya magkuan na siya. Maginanay na siya migsoon. Mao na ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga dili kuno kita ka you cannot mock the justice of God tungod kay unsay imong gipugas mao po na imong anihon. Kung imong nagpugas ka nga nagatiman sa imong lawas, nagpugas ka nga imong giatiman pag-ayo ang imong espirituhanon nga kinabuhi, moani pug ka og everlasting life. Muna sa tanang mga viewers, sa tanang mga listeners, kamong tanang nga naminaw ni atong gitawag nga online devotional hour, hinumdumi ang Ginoo na higugma kaninyo. Ang Ginoo na higugma ninyo dili lang kay sa inyong kalag, kundi hastang imong lawas. Nahigugma ang Ginoo sa imong lawas tungod kay siya may nag-design anang imong lawas. Dili man ang imong mama. Ang imong mama ba mo'y nagbuot nga mao na ikaw lalaki ka nga mogawas o babae ka nga mogawas? No, dili. Ang Ginoo mo'y nagbuot nga babae ka. Ang Ginoo mo'y nagbuot nga lalaki ka. Ang Ginoo mo'y nagbuot nga siya ang imong anak. Dili ikaw mo'y nagpili nga gusto ko sa akong anak mo na. No, dili. No. Dili, mahibaw-an na mo na ang imong anak siguro after 3 months, buntis ang babae o 5 months, kung ang sulod sa iyang tiyan, sa iyang sulod sa tiyan sa babae, kung babae ang lalaki ba o babae, diyan naman Pero pag kuha nila maigsoon, pag join nila, wala na sila gusto ko nga lalaki, gusto ko lalaki. No, dili. Ang nagbuot anak ang Ginoo. Unya dili pud ikaw mo'y nagbuot nga mao siya ang imong mao na ang imong anak, no? Ug kita nga mga anak dili pud kita mo'y nagbuot nga gusto nako akong inahan mao na siya. Dili. So ang magbubuot sa tanan mao ang Dios. Ug tungod kay ang Ginoo mo'y magbubuot sa tanan sa tong lawas, dili lang kay gihigugma sa Ginoo ang imong kalag, kundi ang imong lawas. Mao nang ingon ni Apostol Pablo dito sa sikan atong tan-awon ragod, atong makita kana dinhi sa Bible, dinhi sa 1 Corinthians chapter 6, gingon dinhi, dinhi sa 1 Corinthians chapter 6, look at verse number 19, gingon dinhi, don't you realize that your body, kining body nga gisgutan dinhi mao ni ang physical nga body, dili spiritual body nga gisgutan dinhi. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God, and then you do not belong to yourself, for God bought you with high price, so you must honor God with your body. Now, ang bersikulo gingon, wala pa mo mahibalo, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Kung mayroon tag temple of the Holy Spirit, another word, gitawag ng habitation, o kita mo ang church, hallelujah, who lives in you and was given by God, that the temple of the Holy Spirit who lives in you. Asa nagpuyo ang balang Espiritu Santo? Sa atong physical nga body, no? Dili sa atong sulod. Muna sa Apostol Pablo naging, wa mo mahibalo. Don't you realize? Mabitan usa sa mga hinungdan nga mingon ang Bible nga ang mga tao sa Ginoo nga laglag tungod kay nakulangan sila sa kaalam ug kahibalo. Umuna si Apostol Pablo nagaingon, don't you realize? Wa mo mahibalo. Ug dapat mahibalo ta nga ang imong physical nga body. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you? Nga nagpuyo, asa nagpuyo? Dili, atong kinasuluran. And then, gawas nga, nagpuyo ang balang Espiritu Santo,
nagaingon diha nga atong dili na kuno kita boy tagiya sa tong kaugalingon. Kita ang tagiya nato mao ang Dios. Tungod kay kita gipalit sa bililhong dugo ni Ginoong Hesus, kaduha gud ta gipanag-iya sa Ginoo. Nahibalo ta ba kaduha ta gipanag-iya sa Dios? Ang una mao kadtong si Adam and Eve nga wala nakasala. Sa din nawa sila nakasala, ang Ginoo mao'y manaog nga gikan sa langit nga magsulti kang Adam. Unya sa dihang ang tao nakasala. Ang tao, ang una nilang nahibaluan nga naked sila, mitago sila. Unya sa diyang nanaog ang Ginoo, so ang Ginoo miingon, Adam, where are you? Gipangita sa Ginoo si Adam and Eve, asa naman mo? Yang tubag ni Adam, Lord, ni abi diri nagtago mi, nahadlok mi. Ang pangutana din si Ginoo nagaingon, inyo ba dahil kaon ang kahoy nga gidili? So mao tong istorya. Now, karon sa dihang ang tao nawala tungod sa sala, ang pag-anhi ni Ginoong Hesus, iyang gibayran ang atong mga sala, unya siya nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, tungod kay maoy gikinahanglan, tungod kay the Bible says that without shedding of the blood, there is no remission of sins. Kung way pag-ula sa dugo, walay kapasayloan ang mga tao sila makalapasan. Mao na sa diyang imong gidawat si Ginoong Hesus nga imong Ginoong manluluwas, ni nakabalik ta. Kaniadto ang nagdominar nato ang demonyo ug ang yawa. Una kita gipanag-iya sa Dios, pero tungod sa sala ang tao ni dagan ni tago tungod sa pagkadautan nga ilang gibuhat. Pero gilukat ta sa Dios, managin sa Bible that we have been redeemed by the blood of Jesus Christ. Gipalit sa Ginoo, gibayran sa Ginoo ang atong kagawasan, pinaagi sa iyang hamilig na dugo. Mao naningon ko ninyo nga kita gipanag-iya sa ikaduha ta murag nawala ta pirmiro karon gibalik na ta sa Dios. Mao na ang giingon dinhi sa verse nga atong gibasa, therefore glorify God in your body. Mao na niingon ko ninyo kanina, kung gihigugma sa Ginoo ang atong kalag, gihigugma sa Ginoo ang atong lawas. Kung gihigugma sa Ginoo ang atong lawas, kita pod at imanon pod nato ang atong mga lawas. Kay dili baya kabubuton, usbon ako sa pag-ingon, dili kabubuton sa Ginoo nga sayutang mga matay. Now ang tao mamatay man gyud, tungod kay kung dili mamatay ang tao, di man ta kasulod sa ginharian sa Dios. Pero dili kabubuton sa Ginoo nga sayo, no? Mo na ingon ang Bible that with long life I will satisfy him and shew him my salvation. Mao na unsaon makabaton tag long life kung atong gi-abuse ug atong gipasipad-an ang atong lawas, magkasakit-sakit ta. Mao na nga dili tanang sakit nga niabot sa tao nga gikan sa yawa, gikan sa virus ug uban pa. Dunay ubang mga sakit nga niabot sa tao tungod sa imong pagwalay pag-atiman, imong giabusahan og imong wala nimo gitagad pag-ayo ang imong lawas. Bisan unsa nalay imong kaunon, gawas nga bisan unsa imong kaunon, sige pagigag trabaho, wa kay pahulay, tungod kay nahibalo ka ba once gani ang tao, just look at me, paminaw mo pag-ayo. Base ni sa akong eksperyensya, base ni sa mga tao nga akong nakita ug akong gi-interview, nga kasagara maigson sa tao nga dili maayo ang tulong, maayo ang pagpahulay. Ang resulta anak mao, number 1, nga kung dili maayo ang imong tulong, dunay daghang bation sa imong lawas, sakit-sakit. Maningala kag asa man gikaning sakit. Daghang gibati unya kung magpa-doktor ka, unya kung magpa-x-ray ka, and then mag-blood king ka, tanan normal, dili makita na sa doktor. And then karon ikaduhang resulta, kana bitang madaot ang imong utok. Tungod kay ang tao gidesign magditang ang tao matulog, mabitaw na nga dunay adlaw ug dunay gabi. Nahibalo ka ba bisan pa gani panahon sa kagabion, ang mga kahayupan sa lasang matulog na sila.
mga mananap, matulog na sila. Kung muadto po gagdagat, panahon o gabi, matulog man po ng mga isda. Di man ka makakita og isda nga maglibot suroy panahon sa kagabiyon, wala. Mawita ng mananaga, tanaw ra ko ng mga mananaga. Ang managat o gabi, ang ilang buhaton kana, mao nga magbutang sila og dako kayong kanang suga. No? Na sila Petromax, samo ang tawag Petromax. Unya sila ang magbutang sila Petromax, pasigaon nila ang duha ka Petromax side by side, tuwa sila sa laod sa tuwa sila sa laod o kining gitawag lay taas kay nga lugar o sa dagat. Dugo ko na silang isda kay ang mga isda ganahan man o kahayag. Mao na nga ang isda o bisan pagani sa kining gitawag mga tuna nga ang klaseng pagpanaga dito pamingwit man muna nga ang mga tuna dito kinubarilis mudugok na sila mo nang naipaon mo nang kasagara sa mo ang dapit dito sa Kamigin ang ilang paagi dito maong mamasol sila og tuna panahon sa kagabion pero dunay suga butangan nila paon maunay pamaagi pero karong bangko dunay paagi mga high-tech yung pamaagi bisan og adlaw makakuha tuna sila tungod kay doon naman sila ilapag nga dako kayo nga kuan nga pukot mo ang botang ipasabot yung masabtan makuha ninyo mao nga dunay panahon nga ang tao mapahulay panahon sa gabi kung bitanin ko ninyo sa adlaw ang tao mo trabaho unya kun ang adlaw atong himuon og kuan sige tagtrabaho unya para sa kwarta no dili na wise nga sige ka nagtrabaho wa kay pahuway and then dili maayo nang bati si mong lawas dili man na sili nga muhang dayon mao na nga tungod ana ang resulta na dili maayo si mong lawas mao na nga salamat sa Ginoo sa business, salamat sa Ginoo sa negosyo, salamat sa Ginoo sa itong trabaho pero mas atimana ang imong lawas kay once gani nga madaot ang imong lawas ang tibuok kita nimo sa katuig tanan nimong savings dili pa naigo nga ikabayad pa igsoon sa mga medisina nga imong pagtumaron og imong gitawag nga maintenance nimo mo na kini akong gisulti base ni sa akong nahibaluan o base ni sa mga tao ang akong giyang pangampuan nga sa dihang maayo ang ilang tulog ni kalit ang kawala ang daghang mga sakit-sakit silang lawas tungod kay nakapahulay naman sila o mao na ang gingon sa bersikulo nga atong gibasa that you have to glorify God imong himayaon ang Ginoo sa imong lawas now nahibalo ka ba kung saan paghimayan atong Ginoo sa atong lawas take care of your physical body tungod kay ang ingon din sa Bible, ang bisan kinsa kuno nga magbinuang. Ato na kung tan-aw na, no? Atong tan-aw para mahibaluan nato. Ang unang bersikulo nga atong gibasa, ang ikaduhang bersikulo nga atong gibasa nag-ingon that don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you, was given to you by God, and you do not belong to yourself, for God bought you with a high price, so you must honor God. Now, ato ta sa ikaduhang bersikulo, ikatulo. Chapter 3 man siguro kana, verse number 6. Nga, ang bisan kinsa maigsoon nga kana bitang binuang o kanang dili pagtagad sa ilang lawas, dili na kabubuton sa Dios, gawas nga dili kabubuton sa Ginoo, makahatag na o kasakit sa atong kinasuluran. Now, diri nato na makita na sa 1 Corinthians chapter 3. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 3, look at verse 16. Don't you realize that all of you together are the temple of God, and that the Spirit of God lives in you? Now look at verse 17. God will destroy anyone. God will destroy anyone. God will destroy anyone who destroy this temple. For God's temple is holy, and you are the temple. Iklaro gini pag-ayo. Hallelujah. Basahan ko pag-usap.
Don't you realize that all of you together are the temple of God, and the Spirit of God lives in you? Now look at verse 17. God will destroy anyone who destroys this temple. For God's temple is holy, and you are the temple. Nag-isgot na sa atong physical na body. Nag-isgot na sa atong physical na lawas, nga we are the habitation of God. Kita mga puloy-anan sa Ginoo, kinahanglan atong atimanon. Kay kung dili nato atimanon ang atong lawas, kaya ang gingon ang Ginoo mo apoy maglaglag, meaning tungod kay open naman ka sa daghang mga sakit ug kagaw ug uban pa maigsuon nga demonic attack sa imong body, tungod kay una dili man lang pud kay ampo-ampo ta. Di ba doon ay gingon sa Bible that faith without works is dead. Mag-uban gyud ang pagtuo ug ang imong gibuhat. Kung nagtuo ka sa Dios nga ikaw maoy puloy-anan sa Ginoo, kung nagtuo ka sa Ginoo nga gihigugma ka sa Dios, gihigugma sa Ginoo ang imong lawas, kinahanglan pod nga imong protektahan, imong ampingan ang imong lawas para dili ka magkasakit-sakit. Tungod kay once gani ang tao magkasakit-sakit, ganahan pa ba ka mosimba sa Dios? Ganahan pa ba ka mabuhat sa buluhaton sa Ginoo? Ganahan pa ba ka nga mag-ampo? Ganahan pa ba ka nga mudayeg niya? Ganahan pa ba ka nga mani sa church? Wala. Sige na lang kag higda. Sige na lang ka maigsoon. Di ka ganahan mo kaon. Di ka ganahan nga mulakaw tungod kay luya ang imong lawas. Dili na kabubuton sa Diyos. Itagaan tagkaalam sa Ginoo aron pag-atiman sa atong lawas. Muna niyon ko ninyo kaganina, daghanang panahon ako nang gisulti ninyo, nga dili tanang sakit nga niabot sa tao, nga gikan sa virus, gikan sa yawa, kung dili dunay ubang mga sakit nga niabot sa tao tungod sa atong pagka-ignorante o way pag-atiman sa atong lawas. Hinumdumi, usara ang atong lawas, usaray atong kinabuhi. Wala na ikaduha, wala na gitawag second chance. Wala na. Once gani mawala, dili na nimo balik. Sayang. Mao na giingon ni Solomon that in everything there is a season. Kung dunay panahon sa pagkatulog, tulog. Pasag din ang imong trabaho. Pasag din ang imong negosyo. Undanga. Kay mas importante ang imong magunsa man ang imong business. Kung wala ka na, magunsa man ang imong gitrabaho kung wala ka na. Kinsa may matiman sa imong negosyo, kinsa may magatiman sa imong business, kinsa may makabenepisyo sa imong kwarta, o sa imong gitigom, o imong bahandi, imong sakyanan, imong yuta, guban pa diha, kung wala ka na. Munang be wise, munang ingon, nga in every there is a season, tunay panahon sa pagkatulog, panahon sa pagkatulog, pahulay yun. Ayaw padisturbo. Kinahanglan doon na kay panahon sa pagkatulog. Kung doon ay uban imong mga diskusyon, uban pa diha, pag abot sa ating oras na tulog, duway. Para dili ka madisturbo, i-off nimong tanan imong mga kuan. Imong cellphone, imong tab, uban pa diha. Imong i-silent mode para dili ka madisturbo. And then, di ba, pag mata nimo kung maayo ang imong tulog, fresh na fresh ang pag-ayo ang imong naong, ang imong lawas, tungod kay muna nga dili ka daling masakit tungod kay ang imong immune system strong and lig-on man, healthy. Muna nga never dili sa siduna. Kung doon ay panahon sa trabaho ay magtulog-tulog, no? Panahon ng trabaho ayaw magtulog-tulog. Panahon ng simba man ta, di ba? Panahon og simba, dili ta matulog. Ang uban man hinuon, pag-abot og simba, maningat. Ako makakita, magigo kayo. Ako, ito na, gaduka-duka na. Mutumingon ko, inay mong katapan, ayaw pagkatulog. Sigang mata. Muna nga, dili ta matulog. Panahon og simba. Panahon og paminaw ta sa pulong sa Dios. Og panahon og uban pa mga activities may igsoon, mura bag orderly. Remember that God is a God of order. Ug hinumdumi na, God is a God of order. Dili siya Ginoo nga murag walay programa, no?
Nagkalimukat lang mura og disorder, no? Dili ang Ginoo disorder. God is a God of order. Number 1, number 2, number 3. Hallelujah. Mao na kung ato nang tumanon ang mga benepisyo na ikaw ug ang imong panimalay ug ang imong lawas. Ang gusto nako nga ato ning masabtan pagayon nga higugmaa ang imong lawas. Kay gihigugma sa Ginoo ang imong lawas. Nahibalo ka ba sa dihang si Ginoong Hesus namatay ug nabanhaw? Ang iyang gipakamatyan sa cross, ang iyang gipastan nga cross nga perting bugata, ang hinungdan nga nagbitay sa cross, dili lang kay ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi, bisan pa ang imong lawas. Mao biton ni dunay verse sa Bible nga tumabasa nga nagaingon that by His stripes pinaagi siya mga labod kita na ngaayo. Mao na mga higala o mga kaigsunan, kamong tanan mga viewers, mga listeners, kwarta, papel ra na. Ang ubang mga tao magsigi og pangita og kwarta, pangita ang Ginoo nga mo'y tagiya sa kwarta. Dili sayop nga mangita tag kwarta. Pero ang sayop ana kung kwarta na lang atong gipangita, nga wa natay panahon sa Ginoo, wa tay panahon sa pagampo, wa tay panahon sa pagampo, wa tay panahon sa pagsimba, wa tay panahon sa pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo, wala tay panahon sa pag-fellowship bitaw sa ubang mga tao. Tungod kay remember maigsuon nga ang kinabuhi nato dili pwede nga kita-kita ra. Doon na gitay gitawag nga fellowship one with another. Aron nga to strengthen our faith and our relationship with God. Nahibalo ka ba nga kung panilang tani atong miagi kakuan, miagi nga men and women's fellowship nato. Di ba nakatabang to pag-ayo, naka-strengthen o ginigitawag nga bonding sa mga men and women's. Unya mao ni ang iyang testimony, no? Makadungog ta sa iyang testimony, nya makadungog ta sa iyang life. Nga di no? Mo na kung makadungog ka sa iyang testimony, makadungog sa iyang gitawag nga kining gitawag kasinatian, malig-on pug ka. Dili lang kay ikaw malig-on kun dili siya. Wala tag gi-design sa Ginoo nga maglain-lain ba? Wala bitang gi-isolate mi imong kaugalingon nga mura og tan-aw sa ubang mga tawo nga mas balaan ka sa ubang mga tawo. Dili na. Nahibalo ka ba ang kanang gitawag isolation spirit, dili na iya sa Dios, no? Iya na si demonyo, iya na sa yawa. Muna ayaw paglain-lain. Kung dunay panagtigong na to sa church, biyai ang imong trabaho, biyai ang imong negosyo. Kung doon na kay taong masaligan, ibutang diha. Ayaw tuguti nga ang imong trabaho o ang imong negosyo mo'y magdiktar nimo nga moingon ayaw og trabaho karon, ayaw negosyo karon, kay Domingo karon daghan tag kita. Mao na nga kung maminaw ka the spirit of mammon, mo na gitawag spirit of mammon. Kung maminaw ka the spirit of mammon, makaingon ka nga ang adlaw Domingo imo nang gigamit hinuon sa pagnegosyo og trabaho. O ano kay panahon sa gitawag nga paminaw sa pulong sa Ginoo, mingon ka, mas may na lang pastor, mag-online na lang ko, no? Mga igsoon og mga kahigalaan, doon na tayo online para ni sa ubang makatauhan nga dili makani sa church nga naigibati sila pang lawas. Ikaduha, natay online og devotional hour og sa atong gitawag nga mass gathering nato every service, every Sunday morning service. Tungod kay doon na tayo daghang mga viewers around the world nga naa narbaho sa laing lugar nga dili sila kasimba kay naa sila sa ilang balay nga gitrabahuan. Pero wala ni gi-design nga ang online nato aron dili na lang gid dili na ta mo simba, no? Dili. Nagkinahanglan tag physical nga gathering nga kita maigsuon magka kay bao na ang gingon di sa Bible. Ang gingon sa Bible na not forsaking the assembling of ourselves together, because the coming of our Lord Jesus Christ is fast approaching. Muna, kung doon ay simba sa first service, you to attend. Kung doon ay simba sa second service, that's our privilege nga maka-attend ta. Hallelujah. Ayaw hulatang, doon na po'y lockdown. Ayaw hulatang, undangon na po, no? Abirto pa karon. Muna, doon ay gingon sa Biblia, kung ang Ginoo gani mag-abli o pultahan, wala biskin,
walay bisan kinsa nga makasira ana. Giablihan sa Ginoo ang pultahan nga kita makasimba sa adlaw nga Domingo, makasimba ta sa adlaw nga Sabado, makasimba ta sa adlaw nga Biyernes, makasimba ta sa adlaw nga Huwebes, Miyerkules, Martes ug Lunes may exam. Hallelujah. Muna, kung doon ay fellowship, ilabi na this coming last Sunday of this month, nga doon na napunta yung Men and Women's Fellowship. Pila ra po na ka-oras, nga dili po na kada Domingo, no? Nga makadungog ta sa testimonyo sa uban, na sila, gipanalanginan siya, niagi sila mga struggle, niagi sila mga gubat sa ilang kinabuhi, pero ni-survive sila, nag-ampo sila. And then, makita ni mo nga makadungog ka silang testimony, makahatag nato na o kalig-on, muna nga, muna gingon sa Bible, to edify one with another, to encourage one with another. Kabubuton na sa Dios. Ang dili kabubuton sa Ginoo kanang maglain-lain ka. No? Kanang i-isolate mo imong kaugalingon, maulaw ko, kanang di ko kay ala na. Dili na iya sa Dios nga espiritu, iya na sa Yawa. Mo nagkamong tanan mga viewers, mga listeners, pag-invest mo, pagkuan mo kining gitaw, pagpugas mo og mga butang maigsoon nga for eternity. Mao ni atong isgutan nga between sowing and reaping. Nahibalo ka ba kung muatin ka og first service o second service and you give your tithes and offering, naghatag ka, nagkuan ka, nagpugas ka. And then kung niatin ka og mga fellowship, there is a church og Men and Women's Fellowship, nag-invest ka, nagpugas ka, maigsoon. Nahibalo ka ba ang makabenepisyo ana? Ikaw. Tungod kay ugma damlag katong imong gipugas, ikaw ra may makaani. Og mao na ang bersikulo nga atong gibasa, di ba? Basahon nato pagbalik din magampo na dayon ko. Ang mo ni giingon din is Galatians nga atong gibasa. Remember that the law of sowing and reaping, balaod ni, no? Mo ni ang gingon ang Ginoo pinaagi sa gisulat ni Apostol Pablo na ingon, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Now, kung musimba ka, kung ma-attend kag fellowship, when you give your tithes and offering, kung mutabang ka ngadto sa uban, unya kung mag-ampo ka ngadto sa uban, kung mahigugma ka ngadto sa uban, unya kung ikaw maigsoon, doon na kay pagtuo, doon na kay paglaom, na kay gitawag maigsoon nga mo na atong binhi. Mo na gingon dinhi, you will always harvest what you plant. Nagpugas ka. Hallelujah. Kung nagpahulay ka, panahon o gabi maayo ang imong pagkatulog, nagpugas ka. Unya kung nagtrabaho ka, nagpugas ka. O unya kung ikaw maigsoon doon na kay fellowship or doon na kay gitadala nimo ang tibok nimong panimalay sa mall, kay nangalan mo, kining nagsuroy mo, and then ang uban siguro gidala ninyo ang pamilya ngadto sa uban nga lugar nga ligo mo, nagpugas mo ana. Mura pag investment, nagpugas mo ana para sa imong pamilya. Hallelujah. Pero kung nagminaw ta sa pulong sa Dios, nagampo ta, ni apil ta og fellowship, nagpugas ta ana. You will always harvest what you plant. Now look at verse 8. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay. Decay meaning kanang madunot o kamatayon, death from sinful nature. Labi na kung sige tawag trabaho. Nga kay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kaya ang imong ginahon na kwarta ra gyud. Kwarta-kwarta na siguro kay doon na kay daghang hinumdumi ang makasulbad sa tanan natong problema, katagbo sa itong pagkinahanglan mo ang Ginoo. Siya mo itagiyasan ng kwarta. Muna yun sa Bible that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napaminapagay. Just look at me. Nahibalo ka ba, bisan unsa nimo ka pobre nga tao, bisan unsa nimo ka makaluoy nga tao, o bisan unsa nimo ka dato nga tao, bisan unsa nimo ka daghan mga butang ining kalibutana, dili nimo na madala ngadto sa langit kung malangit ka.
Kung maimpirno po ang tao, di po niya madala nga sa impirno. Mao nang karon, kamong tanan nga naminaw, nagtanaw, dili ka bubuton sa Ginoo nga malaglag ka. Kabubuton sa Ginoo nga makabaton ka kinabuhing dayon, mao na nga ibalansi ang imong ordo na kay panahon. Adlaw nga Domingo, adlaw nga pagsimba, himuan na. Ayaw tuguti. Ayaw tuguti nga doon na nay mga tao nga mudalan mo paingon sa church. Kung nahibalo ka ba kung mga tao na mudalan mo ngadto sa church, meaning patay ka. Mo nang gidala ka sa simbahan kay doon na may funeral service sa church. Ayaw lata nga tao mo mudalan nimo kinahanglan voluntaryo ka mo ani sa church, meaning buhi pa ka. Mga higala o mga kaigsuonan, may akong pag-ampo sa Ginoo. Nga masabta na to pag-ayo kining maong kamatuoran. Kay kanang kwarta, kanang imong gikabisihan, mga butang, nining kalibutan na temporaryo ra na. Kwarta, papel ra na. Ug uban pa mga butang, maigsoon. Dili mo na madala sa langit. Dili po mo na madala nga to sa lubnganan. No, dili. Tanan mabiyaan mo na. Be wise. Para ma-enjoy nimo ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi. Para mataas ang imong kinabuhi. Love God above all. And then love your body. Pahulay. At imana ang imong lawas. Pagkaon o mga pagkaon nga makaayo sa imong lawas. Ayaw pagkaon o mga pagkaon nga makadaot sa imong immune system. Unya, mag-vitamins ka. Pag-guide sa doktor, unsang klaseng vitamins ka dapat nimo. Dili lang po ka magpataka ka. No? Ayaw mo pagpataka og inom og mga tambal og uban pang mga vitamins nga dili kinahanglan o kana bang dili guided ugon sa ingon sa doktor. Pangayo mong advice, labi na karon adunay daghan kay mga food supplement nga makaayo sa tanaw walay gi food supplement nga gi broadcast o kining gi pahibalo nga puros tanang sakit maayo. Katingalahan ni mga katingalahan ni mga ubang mga inibitaw nag advertise sa uban nga mga kuan tanang tambal at tanan nga makuan maayo. Now kana dili man na dautan, pero ang pangutana karon ang pangayo mo guidance sa gitawag nga doktor maigsoon unsay dapat nga vitamins nga gikinahanglan sa imong lawas. Pangayo mo guidance sa doktor kung sa klase nga tambal nga dapat niyo inumon. Kay makaayo na. Kay mauna ang ilang istudyuhan for how many years. Na may ubang mga doktor, bisan unsa diha, halos ng kuanang na. Itawag na sila mga doktor, amot unsa na asa sila nag-eskwela. Bisan bahalag, siguro basig naka-eskwela na, sa boulevard lang. Pero kato mga medical doctor, for how many years? Magbeto na yung kuninyo nga ako mutuogi kong doktor. Kung unsay gingon sa kong doktor ako kidang ituman. Kung may naman doktor mao na kauna, mao na akong ginakaon, mao na akong buhaton. Mao na nga salamat sa Ginoo sa kusog. Salamat sa Ginoo sa grasya sa akong lawas tungod kay ato mang gibalansi bitaw ang atong kinabuhi. Hinumdumi nga dili supak ang Ginoo sa mga doctors, no? Ang akong ingon ninyo mao nga pangayong advice na magayran mo kung saan dapat niyong inumon nga vitamins para sa inyong lawas. Ayaw mo pagpataka tungod kay doon ay usan ako ka Dr. Mingon, si Dr. Marcos Ong nga ningon siya nako nga pastor abi nimo doon ay daghan karon nga mga ambal nga kuan nga nakadaot sa kidney na hinuon. Buto nang utana ko niya kini Dok, pwede ba niya nga kuan man ni siya food supplement man ni siya kanang gitawag magnesium. Ako'y magnesium do kung gipalit sa kuan healthy option. And then nangutan na siya nako ngano minom ka man anang magnesium. Nga kanang magnesium makuha man nimo na sa mga prutas ug mga gulay. Ayaw pagpataka og inom og bisan unsa nga makadaot na hinimon si mong kidney. Moto pag-ingon niya to, na ako'y napalit pero wala na ako giinom.
Tungod kay ug unsay mutuo man ko napugoy doktor diri sa kining kuan. So na ako'y ang bana po ni mo doktor po mo na nga naghatag na po advices mo na ingana. So ang butang kong ipasabot ni masabtan aron nga ma-maintain maatiman bitaw na to atong lawas. Mo na nga love your body, take care of your body tungod kay ang imong lawas gipalit na sa dugo ni Ginoong Hesus. O niya naapil na dito maigsoon sadang si Ginoong Hesus nag-ilansang sa cross, ibayra niya atong mga sala, dili lang kay sala kun dili ang atong tanang sakit ug balatian. Dili kabubuton sa Ginoo nga masakit ta, kabubuton sa Ginoo may taglawas. Mao na nga unsay imong ipugas, unsay imong gikaon, nahibalo ka bag unsay imong gikaon, mao na ikaw. Ug unsay imong gikaon, mao na makita sa imong lawas, mao na. Unsay imong gikaon, mao na pag-invest o pagpugas og mga pagkaon for eternity. Pang eternidad. Ug mao ni ang verse sa Bible. Ako ni basahon din bagampo na dayon ta. Pag-usap mo nga, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest that you plant, and those who live only to satisfy their own sinful nature. Kanang satisfy para bitaw sa lawas, para lang sa atong unod, para lang sa atong katagbawan. Napangutan na karon kanang imong ikaon, makaayo sa imong lawas? Ha? Makaayo sa imong lawas? Siguro matagbaw ka pero di makaayo sa imong lawas. So karon kabalo na ta nga kining pagkaon makaayo sa imong lawas, makatagbaw ni makaayo sa imong lawas. Dunay mga pagkaon matagbaw ka pero dili makaayo sa imong lawas. And then gingon din, but those who live to please the Spirit will have everlasting life from the Spirit. Everlasting life. Now, so look at verse number 9. So let's not get tired for doing what is good. Doing what is good. Doing what is good because at just the right time, dunay right time, we will reap a harvest of blessing. We will reap a harvest of blessing if we don't give up. If we don't give up. Tungod kay nagpugas bang ka. Nahibalo ka ba? Usog na ko sa pagingon. Kung imong giatiman ang imong lawas, kung natulog kag maayo, nagpugas ka, anak. Kung ipakaon nimo ang imong physical nga body og maayo, nagpugas ka, anak. Nga makaayo na sa imong lawas. Unya, kung nisimba ka, nagpugas ka, anak. Kung nag-ampo ka, nidaig ka sa Ginoo, nagpugas ka, anak. Kung niya nihatag ka, nitabang ka sa uban ng mga tao, kung niya nisugot ka sa giingon sa pulong sa Ginoo, nagpugas ka, anak. Unsa man imong ipugas na igsoon, sama ra gud sa mag-uuma. Ang mag-uuma, sa diya magpugas na siya, ang binhi nga iyang ipugas, dili na magbuot kung asa siya gusto, kung dili kadtong tao nga tag-iya sa maong binhi. Kung nagpugas, nagtanom kag mangga, na ba kayo? Kung nagtanom kag mangga, muturok ana, o niya mamunga na siyag mangga. Pero kung magtanom ka og baliti, kung magtanom kag baliti, muturok baliti og puy-an sa mga engkanto, mga not like ours, mo na kasagara ng kahuyag yun, mo na puy-ananan matungod sa labong ba, mo na nga doon na may baliti kaniadto diri sa atbang sa wala pa ni kuaning kuan, wala pa matukurin nag hotel diha, doon ay baliti na sa una nya naami iro maningala mi nga pag abot og alauna alas 2 maningala mi among iro magatubang dito magtuwa, woo ana ba igo ay namday baliti diha. Mao na kung magtanong kag baliti moani kag gyud og engkanto. Kay mo man ay pulayanan sa mga demonyo. Kasagara gid sa mga baliti, no? And then kung magpugas ka og durian, mo tanong kag durian, ang muani ana, durian. So, unsa may imong ipugas kung gusto kag maayo nga moabot sa imong kinabuhi, maayo ang ipugas. Unya kung magpugas kag gugma sa mga tao na higugma nimo, muani ka. Muani ka maigsuon o gugma. Pero kung magpugas ka kasuko,
Kung magpugas ka pagdumot, kung magpugas ka o kining gitawag nga kasamo, ang giingon sa Biblia, muani kag bagyo, muangi ka o problema o pagkinahanglan. Tungod kay mao man na imong gipugas. Kung ipugas ka o kalinaw, kalinaw kung maabot nimo, siguro gubot ang lugar, pero kung kalinaw ang imong ipugas, muani po kag kalinaw. Mga higala o mga kaigsonan, doon na pa'y daghang mga butang ato may sigutan ani. Pero gusto na ko nga ato ning ma-digest pag-ayo nga ang prinsipyo sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo, ang justice sa Ginoo mao unsay imong ipugas, maunay imong anihon. Muna nga pagpugas og maayo, kay maayo moabot nimo. Ayaw pagpugas og daotan. Ang mga tao dili gusto og daotan. Pero maningala ka mo dawat silang dautan tungod kay dautan man ang ilang ipugas. Kung nagpugas ka o nangaway ka sa ubang mga tao, BBI ka sa ubang mga tao, nanaway ka sa ubang mga tao, naapoy mga tao nga manaway nimo. Dili siguro tong tao nga imong gisaway, pero lain tao manaway nimo. Kay mo man imong ipugas, ikaw ay tagiyana. Pero kung mutabang ka sa usa ka tao, nagpugas ka nga mutabang sa usa ka tao, daghan po mga tao mutabang nimo. Now, kung mangilad ka sa ubang tao, ilaro ni mo sa katao, linglaho ni mong tao, usahan ni mo sa katao, napoy tao maigsoon, nga mangilad ni mo, ilaron pug ka, tungod kay mao man na ang imong gibuhat. Og mao na ang justice sa Ginoo, meaning, og unsay imong ipugas, mao na imong anihon. Kung sa mag-uwa, kung magpugas sila palay, dili sila muani og durian. Kay palay man ang ilang pugas. Kung nagpugas sila durian, dili pud sila muani og lansones. Now, ang giingon sa Bible, unsa imong ipugas mao imong anihon. Mao nang daghang binhi, maigsoon actually dunay daghang binhi. Una, binhi maigsoon maluoy ka ngadto sa uban. Hallelujah. Dunay libro nga akong nabasa gabi. So ako natulog, ganahan ako mabasa ng mga libro. Dunay libro akong nabasa gabi. Nga mo na akong gitunan nga kuan kining ang gibutang dito mao nga friendly siya o niya friendly and helpful. Friendly and helpful. Doon na may ubang mga tao nga friendly pero di mo tabang. Napoy ubang mga tao nga kuan matinabangon sila pero dili kay sila friendly ana. Pero katong dunay libro nga akong nabasa mo tang ako tong ibadlisan pag-ayo. Friendly pero helpful siya nga tao. Og kato mao si Rebecca. No, si Rebecca kun imong tanaw ang history may tong ni Rebecca makapanalangin ato. Mo nang dunay libro kung gibasa ko matulog, wow, thank you Jesus mo tong gimarkahan ako. Mo na ang mga higala o mga kaigsunan. Pagpugas og maayo. Tungod kay kung magpugas ta maigsoon, dili na seasonal nga makaingon kang adi ko magpugas karon kay tingulan man, no? Adi ko magpugas karon kay tinginit man. Ang pagpugas maigsoon o mga higala o mga kaigsunan, wala na mo base sa panahon, sa maayo nga panahon. Mao bitaw na dunay hitabo sa Bible nga si Jacob mukag mo hawa na unta sa lugar nga gibutangan sa Ginoo niya. Moadto siya sa Egypt tungod kay abundance ang Egypt the time nya katong lugar nga iyang gipuy-an o gilang istahan, huwaw unya bukid pagyud nya kabatuan. Unya mingon ang Ginoo ngadto kaniya ayog hawa kay panalanginan ta ka. Ang ibuhat ni Jacob wa siya hawa, nagpugas siya. Now pamina pa kayo. Nagpugas siya panahon sa tinghuwaw. Nagpugas siya sa panahon nga tinggutom. Panahon nga walay tubig, walay ulan. Pero nahibalo ka ba nga si Jacob nakaani maigsoon og 100-fold sobra pa tungod kay ang nagpatubo sa maong binhi. Dili tungod sa panahon, dili tungod kay ting ulan, dili tungod kay ting init,
kundi ang magpatubo sa maong binhi nga imong gipugas. Dili tao, dili gobyerno, kundi ang Ginoo. Ug mao na ang prinsipyo sa Ginoo nagaingon, you cannot mislead God. The justice of God mao unsay imong ipugas. Mao na ang imong anihon. Ang nakanindot mao nga siya mao ang magpatubo sa maong binhi nga imong ipugas. Ang atong parte karon mao ang pagpugas. Hallelujah. Dunay klase-klaseng binhi. Kung nahigugma ka sa imong anak, maigsoon nagpugas ka. Kung nagampo ka sa imong anak, nitabang ka sa imong anak, nagpugas ka. Kung nitabang ka sa imong silingan, kung nagampo ka sa imong silingan, nagpugas ka. O kunya kung nanaway ka sa ubang mga tao, nagdaot ka sa ubang mga tao, nagbibiyay ka sa ubang mga tao, nagpugas ka. Pero nian, nahibalo ka ba ang imong anihon? Doon na po'y tao magbibiyay nimo, doon na po'y tao nga mag-criticize nimo, doon na po'y tao nga magdaot nimo, maningala ka. Nahibalo ka ba asa nagikan? Tungod kay mo na imong ipugas. Katingalan ang Diyos, maayo ang Ginoo nga atong gilagaran. Ang gusto nako nga inyong masabtan mao, ang magpatubo sa binhi nga imong gipugas, mao ang Ginoo. Unya wala na sa magbase sa lugar nga naiinit o lugar nga ulan. Wala po na magbase kung ang dapit nga imong gipuy-an, kung kana abundansya ba o kana dili ba. Bisan panahon o lugar nga imong gipuy-an siguro kabatuan ug unsa man lisod ang maong kahimtang, lisod ang maong sitwasyon, kung maayo ang imong gipugas, maayo ang binhi nga imong ipugas, nahibalo ka ba? Ang magpatubo ana inumdumi, ang magpatubo sa tanang binhi nga imong gipugas, ang Ginoo. Mao na nga pagpugas ni Jacob. Imagine walay ulan. Ikaduha, kabatuan pa gyud. Kung makaadto mo sa Israel, kabatuan ng ubang bukid diha. Kabatuan kung adto ka sa Egypt, mura nagbala sa kuan, white sun nga puting inita. Kung adto ka sa Jordan, mao gihapon kay mao man ang mga yutaa, mura gibahin-bahin lang nila. Bukid. Pero nahibalo ka ba? Nga sa diyang nagpugas si Jacob, ipatubo sa Ginoo. Walay ulan. Walay ulan atong panahon na. Ting-init. Pero ang nagpatubo sa binhi nga gipugas ni Jacob, taliwala maigsod sa kabatuan nga lugar, init nga yuta. Ang nagpatubo adto mao ang Ginoo. Ug mao na ang bersikulo sa Bible na itong ginabasa nga nagaingon, do not be deceived. God, ayaw kuno maigsoon. Muna'y laing interpretation, do not be deceived. God is not mocked, whatever a man sows, unsay imong ipugas. Mga higala o mga kaigsunan, ato ni padayon og sa uban natong nga diskusyon, ganahan punta ko nga ako ning na takol karon. Pero taas pa man, mas may mangpunda nga ato ni padayon og Thank you, no? Thank you for watching and viewing ining atong gitawag nga online. Bye-bye and God bless us all. You are enthroned above the heavens, the earth and all creation bow before you. You are crowned with strength and glory, the angels crying holy, all surround you. Forever you will stand. Your kingdom has no end. Come on, lift it up. Oh, holy God, I stay amazed. You are so much more than words.
Your presence is a treasure, and I am seeking. You are an all-consuming fire, and I am your desire, and you are mine. Forever you will stand. Your kingdom has no end. And oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. And oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Oh, holy God, yes, we pour. I say amen. You are so much more than words could ever say. And oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring everything out, everything on the yes, we pour. I'm pouring everything I love. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love. Oh, holy God, I say amen. You are so much more than words, so much more. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to. Come on and sing. Oh, holy God, and I say amen. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out praise on the one who never ceases to. One more time, sing it out. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. And oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to. Oh, holy God, I say amaze, never cease to amaze. I
choose to praise despite of what is happening around us. We choose to praise you. We choose to give thanks.